Salut, on va compléter aujourd'hui l'explication du chapitre 3 en biologie, les maladies à composantes nutritionnelles, les caractéristiques, causes et les préventions. Et surtout le document 2, les maladies par excès alimentaire, les maladies cardiovasculaires, page 46. Comme plan du document, tout d'abord, on va parler de l'athérosclérose. Alors, la maladie cardiovasculaire qu'on va aborder, c'est l'athérosclérose. Il est relié au cholestérol. On va parler de bon et de mauvais cholestérol. Troisièmement, on va parler des facteurs de risque et morbidité coronarien. Un petit rappel du document 1, on a déjà parlé de la suralimentation ou bien l'excès alimentaire. Comme définition, c'est la consommation d'une quantité exagérée de nourriture. C'est la suralimentation. L'idée principale de ce document est qu'il existe une relation entre le niveau de cholestérol dans le sang et la maladie cardiovasculaire. Premièrement, on va parler de l'athérosclérose. On va prendre la définition de l'athérosclérose. Tout d'abord, il faut savoir que ce slide doit être copié sur le cahier et à bien étudier les informations dans ce slide. Comme définition, c'est quoi l'athérosclérose? C'est une maladie touchant les artères et surtout les artères coronaires et caractérisée par l'apparition des plaques qu'on appelle plaques d'athérome qui ralentissent la circulation sanguine. Alors l'athérosclérose c'est une maladie هو مرض. مين بيصيب هيدا المرض؟ بيصيب الارتère يلي هن نوع من الفيسو sanguin. انتو déjà étudié انه il y a deux types de vaisseaux sanguins يلي هن les artères et les veines. هيدا المالادي il va toucher les artères. نحن aujourd'hui spécifiquement رح نحكي عن الارتère coronarienne ou bien les artères coronaires يلي هن الارتère qui irriguent le cœur، هن الأوعية يلي بتغذي القلب. وكاركتيريز cette maladie par l'apparition des plaques بنسميهم plaques d'athérome. بقلب الارتير من جوا رح يصير في عنا فورماسيون دي بلاك. هيدي البلاك رح نسميها بلاك داتيروم. شو رح تكون الكونسيكونس لهيدي البلاك؟ رالونتيسمون دو لا سيركولاسيون سانغين. رح تخف الدورة الدموية بقلب هالارتير يلي ديجا عم بيسكر بار لا بلاك داتيروم. Définition de la plaque d'athérome, ce sont dus à l'accumulation du cholestérol et de triglycérides sur les parois internes des artères. فإذا البلاك d'athérome سببها l'accumulation يعني تجمع الكوليسترول والتريغليسيريد sur les parois internes des artères. فإذا رح يصير في عنا تسكير للارتير وخاصة الارتير كورونير. سبب التسكير الاكيوميلاسيون تجمع الكوليسترول والتريغليسيريد. السيمتوم شو حتكون العوارض اللي رح يحس فيها هيدا الشخص يلي رح ينصاب بالاثيروسكليروز؟ Symptômes de l'athérosclérose commence par une douleur légère à la poitrine. رح يحس أول شي بوجع خفيف بصدره. بعدين il arrive jusqu'à la crise cardiaque complète. هيدي السلايد بتكون à copier sur le cahier et bien l'étudier. هلا à comprendre les étapes de l'athérosclérose. كيف رح تتشكل هيدي البلاك داتيروم؟ رح نشوف 4 étapes. هودي الإتاب بس à comprendre. Premièrement, lésion de la paroi interne de l'artère. هيدا l'artère, artère sain ou bien artère normale. Vous voyez la paroi musculaire et c'est la lumière de l'artère. هون نحن قصدنا بالlumière يعني وين رح يمرق الدم. هيدي الارتير sain. أول étape بالأثيروسكليروز lésion de la paroi interne de l'artère. رح يصير في عنا lésion، رح يصير في عنا جرح بسيط هون. Deuxièmement, accumulation de cholestérol et de triglycérides sur les parois des artères. مثل ما شايفين هون رح يصير في عنا لأنه صار في lésion رح يصير في عنا accumulation تجمع للكوليسترول والتريغليسيريد. Comme vous voyez, la lumière de l'artère diminue. يعني la quantité de sang qui circule dans cette partie va diminuer. Troisième étape, la formation de la plaque d'athérome. Ou finalement, بس يصير في عنا formation de la plaque d'athérome رح يصير في عنا réduction de l'artère qui provoque une diminution de la circulation. réduction de l'artère يعني الارتير بده يضيق، الارتير بده يصغر. ليكو قديش كانت اللوميير للارتير
ليكوا قديش رح تصير هاللوميير رح تصغر. Ceci provoque une diminution de la circulation sanguine. هيدا الدوكيومون montre une section transversale d'une artère partiellement obturée. Obturée يعني fermée, عم يتسكر par une plaque d'athérome. Comme vous voyez, هيدا c'est une artère saine. Deuxièmement, sténose, on appelle cette phase sténose, c'est-à-dire rétrécissement de l'artère. Regardez, il y a formation de la plaque d'athérome, حاطين لكم إياها بالجون. Si cette plaque d'athérome se forme sur l'artère coronaire, إذا صارت بالartère coronaire رح يصير في عنا l'angine de poitrine. بس si cette plaque se forme dans les artères des jambes, إذا صارت بالartère des jambes بصير في عنا artérite. Troisième étape, thrombose ou bien caillot, رح يصير في عندي تجمع ل caillot sanguin. إذا صارت بالartère coronaire, ceci provoque infarctus de myocarde. إذا صارت هيدي الكيو بالartère du cerveau بالدماغ بصير في عندي hémiplégie ou bien paralysie. بهيدي slide seulement à comprendre quelles sont les étapes de l'athérosclérose et comment se forme la plaque d'athérome. Maintenant, deuxième partie de ce document, on va parler de cholestérol. انتوا بتسمعوا بيقولوا في عنا le bon cholestérol ou le mauvais cholestérol. في عندي HDL وفي عندي LDL. Premièrement, خلينا ندرس le source de cholestérol. هيدا الكوليسترول يلي موجود بجسمي مين مصدره؟ Un tiers de cholestérol qui se trouve dans notre corps provient de l'alimentation. مثل الأوف، certains viandes, produits laitiers. فإذا تلت الكوليسترول يلي موجود بجسمي بيجيني من الأكل. الدو تيار التلتين الباقيين sont synthétisés dans le foie. فإذا بيعملهم الكبد. Caractéristiques de cholestérol. شو هن خصائص الكوليسترول؟ بشو بيتميز الكوليسترول؟ Le cholestérol est l'un des constituants des membranes cellulaires, premièrement. Deuxièmement, c'est le précurseur des hormones sexuelles, des corticoïdes, de vitamine D et de sel biliaire. Ou finalement, il est insoluble dans le plasma. Le cholestérol insoluble dans le plasma. ما بيدوب بقلب البلازما. Le cholestérol se lie aux grosses molécules de protéines en formant les lipoprotéines. بس الكوليسترول يعمل الليزون مع البروتين بصير في عنا molécules plus complexes رح نسميهم lipoprotéines. Alors, le cholestérol, le bon et le mauvais cholestérol. On a déjà dit que le cholestérol se lie aux grosses molécules de protéines en formant les lipoprotéines. On va distinguer deux catégories de lipoprotéines, le HDL et le LDL. On va prendre chaque catégorie à part. HDL, c'est-à-dire High Density Lipoprotein. High, H, Density, D, ou le L, la lipoprotéine. Le HDL renfermant 13% de cholestérol. Le HDL est une molécule complexe formée de cholestérol ou des protéines. قدي فيها كوليسترول؟ فيها بس 13%. لأنه فيها 13% يعني كمية كتير بسيطة. alors رح نقول إنه ال HDL هو le bon cholestérol. Comme rôle, a un rôle protecteur en empêchant l'accumulation du cholestérol dans le sang. فإذا هيدا ال HDL اللي هو le bon cholestérol الرول له الرول رح يكون à bien étudier. a un rôle protecteur هو بيحمي من l'accumulation للكوليسترول dans le sang. faible risque de maladie cardiovasculaire لأنه هو protecteur فإذا رح تكون نسبة الإصابة بالمالادي cardiovasculaire بسيطة. ال LDL هو low density lipoprotein renfermant 50% de cholestérol لأنه في 50% cholestérol فإذا رح يكون هو le mauvais cholestérol. rôle le LDL fournit du cholestérol pour les cellules du corps فإذا أول رول لل LDL إنه هو بيعطي الكوليسترول للسلول. بس ce cholestérol peut être déposé sur les parois internes des artères, formant ainsi la plaque d'athérome. فإذا البلاك d'athérome اللي ديجا شفناها ما رح يكون سببها ال HDL رح يكون سببها ال LDL. لما هو بيسبب لي الفورماسيون des plaques d'athérome, alors في عندي risque élevé de maladie cardiovasculaire. بهيدي السلايد il faut étudier qu'il y a deux catégories de lipoprotéines, هن ال HDL وال LDL, où il faut étudier le rôle de chaque catégorie.
Maintenant, les facteurs de risque et morbidité coronarien. مين هن العوامل اللي ممكن يسببوا لنا هالمالادي كارديوفاسكولير؟ رح نبلش بالأوبيزيتي نصاحة، تباغيسم التدخين، الهيبرتنسيون ارتريال الضغط الدم العالي، لو ديابيت السكري، الهيبركوليسترولومي، لي فاكتور هيريديتير. الهيبركوليسترولومي يعني معناتها انه لو تو دو LDL بيكون élevé. hyper يعني il y a une grande quantité, le taux est élevé. les facteurs héréditaires ممكن تكون عوامل وراثية. الستريس التعصيب، الآج كمان كل ما الواحد يكبر بالعمر كل ما بيكون معرض أكتر، بس مش يعني إنه الصغار ما ممكن ينصابوا. لو سكس في دراسات بتقول إنه الأم عنده pourcentage ينصاب بمالادي cardiovasculaire plus que les femmes. والsédentarité الخمول. Qu'est-ce qu'il faut étudier dans ce slide؟ نحن لازم ندرس 3 facteurs de votre choix. انتوا درسوا اللي بدكم اياه. هلا كابليكاسيون رح ناخد اكزرسيس من دورة يلي هي دورة 2018. كان التيتر لهيدا الاكزرسيس لاتيروسكليروز، يعني تطبيق لهيدي الدوكيومون. شو حتكون الدوني؟ Un apport alimentaire excessif de lipides favorise une augmentation de la concentration de cholestérol dans le sang. En conséquence, شو حتكون النتيجة؟ Le risque de dépôt de matière grasse au niveau des parois des artères augmente. كل ما أنا رح آكل ليبيد زيادة كل ما رح يزيد الكوليسترول بدمي، رح تكون النتيجة إنه هيدا الكوليسترول بده يعمل ديبو بقلب الباروا interne. augmente en formant des plaques d'athérome à l'origine d'une maladie اللي هو l'athérosclérose. Le document 1, هيدي هي الدوكيومون 1, montre une coupe أو montre en coupe l'artère coronaire, la personne normale, la personne saine ou d'une personne atteinte d'athérosclérose. رح نعمل observation للفيجور. هيدي الكوب لارتير نورمال كاتبين لي بيرسون نورمال، وهيدي الكوب لارتير دون بيرسون اتانت داتيروسكليروز. بين عندي جوا انه باللوميير في عندي لا فورماسيون دون بلاك داتيروم اللي حاطين لكم اياها باللون الاسود. أول question, dégager la conséquence de la formation de plaques d'athérome sur la circulation sanguine. dégager يعني بدي استنتج، بس هيدا الاستنتاج مش بس من الشما، بدي يكون أنا حافظة الكونسيكونس دو لا فورماسيون دي بلاك داتيروم سور لا سيركولاسيون سانغين. هيدي لما رح تتجمع جوا هيدي البلاك داتيروم شو رح تكون نتيجتها على السيركولاسيون سانغين؟ نحن قلنا ديجا ايتودي انه رح يصير في عندي ديمينيسيون لا سيركولاسيون سانغين. Deuxième question, justifiez l'affirmation suivante. Le LDL est un mauvais cholestérol. ليش ال LDL est un mauvais cholestérol؟ كمان هيدا بده يكون ديجا نحن حافظينه. Le document 2 représente les résultats d'une étude concernant la relation entre le tabagisme et le risque de développement de l'athérosclérose. نحن ديجا درسنا بآخر سلايد مين هن الفاكتور دو ريسك، مين هن العوامل اللي ممكن يسببوا لي أو ممكن يزيدوا لي خطر الإصابة بالأثيروسكليروز. هون ركزوا على فاكتور اللي هو لو تاباغيسم، وعم بيدرسوا شو في عنا ريلاسيون بين التاباغيسم وبين الأثيروسكليروز. Comme vous voyez بهيدا الهيستوغرام حاطين لي على الاكس فيرتيكال الريسك داتيروسكليروز وعلى الاكس اوريزونتال النومبر دو سيجاريت كونسومي بار جور. مثلا نومبر دو سيجاريت كونسومي 0 يعني هذا الشخص ما بدخن ابدا. قد ايه نسبة الإصابة إنه ينصاب بالأثيروسكليروز اللي هو انسداد الشرايين؟ رح تكون 1%. إذا عم بدخن de 1 à 9 سيجارات بار جور، عم بدخن من سيجارة ل9 سيجارات بالنهار، نسبة الإصابة رح تكون أعلى، حتكون 1.5%. إذا عم بدخن أكثر من 20 سيجارة plus grand que 20 سيجارات بار جور، رح نلاقي إنه هيدي النسبة رح توصل ل 2.5%. الكيستيون للدوكيومون 1 أول كيستيون للدوكيومون 2 أول كيستيون dresser un tableau représentant les résultats du document 2 يعني on va transformer cet histogramme en tableau. أكيد بالتابلو نحن ديجا اخدين إنه أول شي بنحط الأكس أوريزونتال يلي هو رح يكون الإكس يلي هو الفاكتور فاريابل. تاني ليني رح نحط الريسك داتيروسكليروز يلي هو الريزولتا.
Quatrième question 4.1 رح نعمل analyser les résultats obtenus. بدي أعمل analyse. بالاناليز دايما بدي اجي اعمل ريلاسيون بين هالريزولتا والفاريابل. لما بدي احكي عن الريلاسيون يعني بدي اقول لهم اذا هيدا الريسك d'athérosclérose augmente ولا diminue avec l'augmentation de nombre de cigarettes. Comme vous voyez ملاقيين انه هيدا الريسك d'athérosclérose بلش 1 صار 1.5 2 و 2.5. شايفين كيف في عندي augmentation من ال 1 ل 2.5. أي مثلا quand le nombre de cigarettes augmente de 0 jusqu'à plus que 20 cigarettes par jour. Finalement tirer une conclusion. الكونكلوزيون يلي انتم بدكم تشيلوها بدها تكون اكيد en relation مع الاوبجيكتيف لهيدي الدوكيومون. الاوبجيكتيف للدوكيومون 2 كانت انه هيدي الدوكيومون représente les résultats d'une étude concernant la relation. كان هدفهم يدرسوا شو هي العلاقه، شو هو الرابط بين التباغيسم وبين الريسك دو développement d'athérosclérose. آخر بارتي آخر كيستيون proposer deux mesures. يعني أنا بدي شغلتين، بدي deux mesures que le gouvernement الدولة peut prendre afin de prévenir le développement de l'athérosclérose dans la population. بدي شغلتين الدولة تعملهم لحتى اللي نحن نخفف prévenir أو نتوقع de développement de l'athérosclérose dans la population لنخفف l'athérosclérose بين العالم. Réponse. لما قالوا لنا dégager la conséquence de la formation de plaques d'athérome sur la circulation sanguine كانت انه les plaques d'athérome ralentissent la circulation sanguine. هيدي كان في عليها un point. Deuxième question, justifier l'affirmation suivante اللي هو le LDL est un mauvais cholestérol. هيدا كان من الحفظ. Le LDL transporte les lipides aux cellules du corps. Toutefois, dans les conditions anormales, il peut le déposer dans la paroi interne des artères où il s'accumule et forme les plaques d'athérome. هذا déjà هو الرول لل LDL يلي نحن لازم نحفظه. Troisièmement, dresser un tableau représentant les résultats du document. التابلو لازم يتسكر من كل الميلات. ما بننسى الفاريابل والريزولتا والتيتر. Quatrième question, analyser les résultats obtenus. Le risque d'athérosclérose augmente de 1% pour une consommation nulle, يعني ما كان عم يدخن أبدا, à 2,5% pour une consommation de plus que 20 cigarettes par jour. Tirer une conclusion, le tabagisme est un facteur de risque. هو أحد العوامل المسببة للأثيروسكليروز. آخر question, proposer deux mesures. شو لازم تعمل الحكومة أو الدولة لحتى لي تخفف من نسبة الإصابة بالأثيروسكليروز؟ أول ميزور قايلين له des mesures anti-tabac. يعني مثلا الدولة لازم تفرض taxe au tabac، لازم تحط ضريبة على التباك، ou bien interdiction de consommation dans les lieux publics، تمنع التدخين بالأماكن العامة. Deuxièmement, des campagnes de sensibilisation pour favoriser une nutrition saine et équilibrée. لازم المجتمع المحلي يعمل مثل جمعيات، وهيدي الجمعيات تحس العالم وتقلن انه نحن لازم يكون اكلنا صحي ومنظم وإكيليبري، ولازم نخفف من نسبة التدخين. Alors هيدا الكيستيون هو من دورة 2018، هو application typique للدوكيومون 2. هيدي كانت الفان دو دوكيومون 2. Merci.